नुहे जे कोठू कौन आनिकी बस्ता बस्ता 500 टंकिया नोट बिड़ा को भर्ती करके इठी सिठी गुंजिबा ता माने सेटा नुह अर्थ आगम होथबो किंतु अरोगी हितबो रोगी हि नथबो और सब जाक हॉस्पिटल रे जीवो जाउची लोकंकर हम देखुछु प्रिया चो भार्या चो प्रियवादिनी चो भार्या प्रिया हितबो समस्त भार्या प्राय प्रिया नहीं से ग्यारंटी नहीं किंतु हम भाबू जे आम भार्या निश्चय प्रिया हितबो हेची नहीं हम जाननु माँ मैंने कौन कहूँ कहूना प्रियवादिनी च खाली प्रिया हेले हबनी प्रियवादिनी हिथिबा दरकार एमिति प्रियवादिनी एमिति पदे कथा कहिबे तो छपड़ा रेल लाइन टा केते बाट दौरांडिबो नले नहीं कुआड़े जिबा माने एमिति भाषा सुनिबो बशेष पुत्र अर्थ करी च विद्या पुआ बसीभूत थब एवं अर्थ करी विद्या हितब राजा ये 6टी जहाँ पाखे तो से सुखी रहिबो दुनिया रे तो सुख दुखर संज्ञा कौन मुझे कहू चाहिए ठी मोर कहबार उद्देश्य होची गोटे सांसारिक जीवन भितर पारिवारिक जीवन भितर स्वामी स्त्री जीवन भितर परिवार भितर जदि परस्पर भितर जदि स्नेह प्रीति ममता बंधन न थाए सबु अनेक कथा आम जानी गीतार 700 श्लोक मु बोलिबी भागवत कहबी रामचरित मानस कहबी बहुत कथा कहबी घटी गले तार फुंटाए तार मूल्य किछि नाही आ पिला माने सेही सकाशे आज हम देखुछु दुनिया रे मु जहार पिलाटी भल पिलाटी मु देखे एटा मो व्यक्तिगत कथा कहूछि जार पिलाटी भल पिलाटी मु देखे मु पचारे ता माटा निश्चय भल होइतो माटा एते भल हिनी ए पिला एते भल आसला कोठु बापा कथा मु पचारिनी ना बहु पिला देखी मु स्कूल रे पाठ पढ़ी 100 पिला को पाठ पढ़ी मु देखी किंतु पिला भल हबो गोटे बंगाली गोटे अछि प्रोभर गाउली कथा जार माँ जेमन तार छा तेमन जार माँ जेपरी तार छुआ सेपरी तेणु पिला भल हम जदि माँ मैंने भल हंती एटा आज नहीं दुनिया रे एटा दुनिया नहीं एटा बड़ असुविधा सृष्टि होती परिवार भितर समाज रे आज होल राष्ट्र रे असुविधा सृष्टि होती ठाकुर थे प्रश्न होता आज समग्र पृथ्वी आप जानते समस्ते सचेतन जे समग्र पृथ्वी वर्तमान बारूद गदा उपरे बसछि प्रतिदिन हजार हजार लोक मरुचंती मध्यप्राच्य युद्ध सकाशे सब बंद हो गले आम अवस्था कौन हम आउ कि दिन पर आम जाना आम विशेषकर भारत वर्ष आम जो मैंने अच्छे बरं आम शांति अच्छे आ पछे कारण अच्छे तार पछर कारण हूँ टंका नुह राजनीतिक इच्छा शक्ति नुह ता पछे अच्छी साधु सन्त मुनि महात्मा मानकर साधना तपस्या थरे गोटे देश जड़े राजा थे राजा थे बुलुचंती राजधानी अनति दूर गोटे शिव मंदिर अच्छी शिव मंदिर रे 10-15 साधु सब बस ध्यान कर मंदिर रे जो प्रसाद है से प्रसाद पूजक दी से खाते दिने राजा बुलिकी जाउछंती कहले ये सब कौन धाड़ी कहीं बस कि आज्ञा से जप ध्यान कर कौटी आई मंदिर जो प्रसाद हो राजा तो खोजी ना मंदिर जो प्रसाद हो प्रसाद खाऊ किछि काम नहीं दाम नहीं किछि नहीं कुड़िया गुड़ाक बस टंका खाऊ दौच खाया तुम बंद कर दियो तुम काम करिया जातु राजा कहीदे चलिए राजा आदेश पालन हम मस्ट
ପୂଜକ ବହୁତ ବିବ୍ରତ ହେଇପାରିଲେ। ଏ କଥାଟା ତୁମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବସିଥିଲେ 10-20 ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାନି। ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଣ୍ଠା ନାହିଁ, ଆବେଗ ନାହିଁ, କାଲିକି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜକ କିନ୍ତୁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଏମାନେ ସିନା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଦିନ ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦଟା ଦିଏ, ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ତାଙ୍କ ଶରୀର ରହିବ କେମିତି? এই କଥା ଏତେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପୂଜକ, ଆପଣ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ରାଜ ନରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ରାଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ରାଜା ଗୋଟେ ଅରସନା କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁ ଜଣକ ଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଜା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ବସନ୍ତୁ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ କଣ? ନା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ବେଢା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆସିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଭଲ କଲେନି। କାହିଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି କାମ ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୋ କଥା ରଖିବେ ନା? କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ନା ଆପଣ ଦୟାକରି, ମୁଁ ବସିଛି, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିକିରି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ 5 ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ। ଏଇଟା କଥା ବସିଲି। ଏଇ 5 ମିନିଟ୍ ବସିବା ଭିତରେ ମିନିଟିଏ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି ନ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଆରେ ପାଖ ଦେଶ ରାଜା ଆମ ସୀମାନ୍ତରେ ଆଣିକି ସୈନ୍ୟ ଠୁଳ କଲାଣି, ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ମୁହଁ ସବୁ ରଙ୍ଗା ପଡ଼ିଗଲା, ରାଗିଗଲେ, ଆଖିଟା ଖୋଲିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଏମିତି କାହିଁ ହେଲେ ଆପଣ? କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ଯୋଉ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାଟା ବଦମାସଟା, ତା ଦେଶକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ମୋ ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତରେ ଆଣି ସୈନ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କଲାଣି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ତାରି କଥା ମତେ ଘୃଣା କରେ, ତାରି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ନା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି 5 ମିନିଟ୍ ଧୀର ସ୍ଥିର ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ ବସିଲେନି, ହଉ ଆପଣ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ। ଏଇ 5 ମିନିଟ୍ ବସିବା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲେ, ଖାଲି କନ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ସେନା, ସେ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ଯିଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ରାଣୀ ମନ୍ତପୁରରେ ଟହଲ ମାରୁଛୁ କାହିଁକି? ରାଣୀ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଟହଲ କାହିଁ ମାରୁଛୁ ସବୁବେଳେ? ତାର କ'ଣ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି କି? କ'ଣଟା କିଛି ଅଛି କି? ଏହା ଭାବିକି ସେ କନ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରିଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି? ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ ଧୀରେ ସ୍ଥିର। ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ କଥା, ହଉଛି ଛାଡ଼, ବସୁଛି। ଏଇ ବସିବା ଭିତରେ ମିନିଟିଏ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି କି ନ ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଯିଏ ଭଲ ନର୍ତ୍ତକୀ, ଯିଏ ବେଶ୍ୟା, ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତା ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଖୁସି ହେଇକିରି ତା ହସ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ହସ ବାହାରିକି ମାନେ ଭାରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଇଗଲେ, ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଧୀର ସ୍ଥିର 5 ମିନିଟ୍ ବସିବା ତ ଆପଣ ହସିକି ଗଡ଼ିଲେଣି କ'ଣ ଏଇଠି? ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ 3 ଥର ସୁଯୋଗ ଦେଲି, ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ଧୀର ସ୍ଥିର ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଖାଇବାଟା ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଦିନ ଧରି ଧୀର ସ୍ଥିର ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ରାଜା ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦିନ ଧରିକି ଦିନ ରାତି ଧୀର ସ୍ଥିର ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। କେମିତି? ଆଉ ସେମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିଟା ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ରହିଛି ସେଇମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇକି ଜପ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଠାକୁର ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟାଏ ଗାଁରେ ଗୋଟାଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଗାଁରେ ବିପଦ ଆପଦ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ସେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ସକାଶେ। ଆମେ ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନା, ଆମେ ଏଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା। এটা হচ্ছে অসুবিধা। আমার ভারতবর্ষ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ
हजार हजार मुनि ऋषि माने गिरी गुहारे हिमालयर तपोवनरे तपस्या परायण ही अछंती आज भी सेतिबे आमे शांति रे अच्छे एटा हम भूली जाइछि आज भी मध्य हजार हजार सत्संगी माने नियत जजन जाजन इष्टवृत्ति करूचंती एवं सेतिबे आमे शांति रे अच्छे आज ठाकुर जो शांतिर वार्ताटा आनिक आम पाखे आसी पहुंचले शांति पाइबार एकमात्र सूत्रटा देले सदीक्षा सत्शिक्षा माने जजन जाजन इष्टवृत्ति सुविवाह ठाकुर एक कथा कहले एटा को आमे गोटे पोथी पुराण भाषा कही रखीदेले प्रवचन भाषा कही रखीदेले निज जीवन भाषा आम कर पार्लेनी असुविधा हूँ ये आम बहुत विद्वान बहुत पाठशाठ पढ़ु बहुत पैसा पत्र आम पाखे अच्छे शह शह कोटी टंकार मालिक भी बहुत अच्छा अजना ना सकड़ा किसी कहूँ मो पाखे पैसा नहीं दादा पाखे मुड़ हेल्ले दादा मत पचारे सी भय कि कहूनी कथाटा हूँ रमाई कहीं मुंड हलुच कहला काले मो आड़ कथा आसो कि नहीं तुम कथा तुम हजार कोटी अच्छे आमर कौन हो तुम हजार कोटी था कम दब हजार कोटी थे कि दिखती टंका गोटे एपरी जिनिस एबे पूरा गोटे न्यूज बाहरी एबे यही दि चार दिन भीतर गोटे न्यूज बाहरी गोटे स्कूल गोईंग पिला न्यूज बाहरी कांदिला गड़िला ता बापा माँ पाखे मोबाइल टा दरकार तो देलेनी ये सुइसाइड कला हाँ ये खबर देख हाँ हाँ पेपर बाहरी आम कौन जाऊँ कड़े